Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir le cours type du montage, anwa' al-tarakib, en commençant par la situation de départ. Pour effectuer un montage d'un circuit comportant plusieurs éléments, il y a deux possibilités. Montage en série, ça veut dire tarkib ala tawali, ou montage en dérivation, ça veut dire tarkib ala at-tawazi. Comment sont associées les lampes dans le montage en série et dans le montage en dérivation. La première partie du cours, c'est le montage en série. On va réaliser la manipulation suivante. On va faire un circuit électrique simple qui compose d'une pile, une lampe, un interrupteur et des fils de connexion. Puis on va ajouter une deuxième lampe en série. C'est le montage 2. Pour l'observation, lorsqu'on ajoute une deuxième lampe, on observe une diminution de l'intensité lumineuse que dans le premier cas. Ça veut dire ملي كنزيدوا واحد المصباح المصباح الثاني على التوالي كنلاحظوا بان الاضاءه ديال التركيب كله يعني ديال المصباحين كتنقص. في الملاحظه الثانيه لور l'un des deux lampes est élevé يعني ملي كنحيدوا شي مصباح من المصابيح في داك التركيب l'autre lampe s'éteint. Ça veut dire يعني المصباح الاخر كيطفى. Pour la conclusion, dans le montage en série, les dipôles ça veut dire ثنائيات القطب يعني التي تحتوي على مربطين. Les dipôles sont branchés les uns à la suite des autres en formant une boucle. Qu'est-ce que ça veut dire une boucle? هنا نرجعوا هذا الشيما ولا هذا الشيما لو دوزيام شيما راه بحال غير هنا قلبنا هاد في لو شيما الاخر قلبنا هاد لي دو لامب يعني راه ما كاينش شي فرق. La boucle en commençant toujours par la pile يعني كنبداو هو الاول من البطاريه ولا العمود ولا المولد ومن بعد كنمشيو مع اسلاك الربط ديالنا لي فيل دو كونيكسيون كنتبعوهم سير بروميير لامب دوزيام لامب اي اون روتور على لا بيل. هنا كما كتلاحظوا درنا واحد لا بوكل سافو الحلقه. هاد الحلقه خصها تبدا من المولد وخصها تسالي مره اخرى من تسالي في المولد. دوزيام كونكلوزيون c'est l'un des lampes endommagées. Endommagées, ça veut dire تعطلت ou retiré. Retiré يعني حيدناها. Le circuit est ouvert يعني كيكون هذا le circuit ouvert مفتوح. Et tous les amples le circuit est ouvert et tous les lampes sont éteintes. Plus on ajoute des lampes dans le circuit يعني كلما كنزيدوا المصابيح في هذا التركيب ديالنا plus celle-ci l'éclairage faiblement يعني باش ما كنزيدوا المصابيح في هذا التركيب باش ما كنقص شدة الإضاءة ديال المصابيح. Pour la deuxième partie, le montage en dérivation, le كنسميو كذلك le montage en parallèle. Toujours en commençant par le circuit électrique simple et puis on ajoute une deuxième lampe ولكن هذه المرة une deuxième lampe en dérivation ou là en parallèle. Pour l'observation, on observe que les deux lampes identiques brillent de la même façon. يعني هاد المصباحين أول شرط خصهم يكونوا متشابهين يعني يكونوا بحال identique وكنلاحظوا بأنهم كيشتعلوا بنفس الطريقة يعني ما كيكونش عندنا داك الفرق ديال الإضاءة منخفضة. مفهوم؟ لو l'un des lampes est élevé يعني ملي كنحيدوا واحد المصباح في التركيب les autres lampes fonctionnent correctement يعني les autres lampes اللي كيكونوا عندي في التركيب كيخدموا عادي يعني بحال ما وقع والو. Pour la conclusion, un circuit en dérivation ou en parallèle, si celui-ci est formé plusieurs boucles. La boucle déjà شفناها في المونتاج en série. هنا غادي نشوفوا شحال بوكل كاينه عندنا. اذا كتشوفوا هنا اون نوار على بوكل الاولى اللي كاين فيها بروميير لامب اون روج لا دوزيام بوكل. Ça veut dire on a deux boucles. Ok? Dans un circuit en dérivation, si une lampe est endommagée, ça veut dire
معطلة يعني خسرات. les autres lampes continuent de briller يعني les autres lampes كيبقاو مشتغلين عادي كأن شيئا لم يقع. Pour la troisième conclusion, dans un circuit avec dérivation, chaque dipôle en dérivation fonctionne indépendamment des autres. يعني أنه كيشتغل كل مستقبل كيشتغل بصفة مستقلة عن الآخر. يعني ما كيأثرش عليه سواء كان خدام سواء ما كانش خدام، يعني ما كيأثرش عليه. Dans les maisons, tous les appareils sont montés en dérivation en parallèle. Pour les applications, عندنا مجموعة تاع les exercices. نطلب منكم أنكم تجاوبوا على هاد les exercices. 4 exercices très simples. Pour le troisième exercice, c'est aussi simple. Et c'est tout. Merci de votre attention. À la prochaine fois.